श्री गणेशाय नमः। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं व्रजाङ्गणारङ्गतुकुलस्य चौरं हरिकजन्मार्जितं पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। शरणागत दिनार्तो परित्राय परायणे सर्वस्वार्थी हरिदेवी भगवती नारायणी नमो नमः भगवती शरण। दर्शक बंधु 12 अधिपति शनिश्चर महाग्रह एवं इष्टदेवी माँ भगवती दक्षिणेश्वरी काली को नमन कर जानिबा आज राशिफल विषय रे। सर्वप्रथम जानिबा आज राशि नक्षत्र तथा पंचांग विषय रे। आज बैशाख मास शुक्ल पक्ष इंग्राजी तारीख मई मास 18 तारीख 2024 मसीहा शनिवार। आज दशमी तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या चंद्र हर्षण जोग गरकरण दिवा 11 घंटा 23 मिनिट पर वाणिज्यकरण भोग हेब। जोगिनी उत्तर दिगरे दिवा 11 घंटा 23 मिनिट पर आग्नेय कोण रे। आज वृष सिंह कन्या राशि घात 12 एवं वृष राशि घात चंद्र। राहु काल दिवा 8 घंटा 27 मिनिट दिवा 10 घंटा 5 मिनिट मध्य। महेंद्र बेला रात्रि 8 घंटा 55 मिनिट रात्रि 9 घंटा 47 मिनिट मध्य। राहु काल रे कौन आनुष्ठानिक मांगलिक शुभ कार्य करने शास्त्र सम्मत नुहे। एणुक महेंद्र बेलाटी सर्वोत्तम कारण महेंद्र बेलाटी श्रीहरि विष्णु अति प्रिय बोली शास्त्र मार्गदर्शन करें। आज ग्रह स्थिति शुक्र एवं बुध मेष राशि रवि बृहस्पति वृष राशि केतु चंद्रयुक्त होगी कन्या राशि शनि कुंभ राशि राहु मंगलयुक्त होगी मीन राशि गोचर करेंगे। दर्शक बंधु राशिफल जाना आगुरी जाना आज दिव्य चिंतन विषय रे। दिव्य चिंतन अच्छी जन्म जातक एकादश स्थान में चंद्र रहीकि क्यों प्रकार फल प्रदान करि उक्त विषय वस्तु नहीं कि संक्षिप्त आलोचना। जन्म जातक मंगल होती ग्रहमंडल सेनापति ग्रह एकादश स्थान में प्रत्येक ग्रह शुभफल प्रदान करि विशेषकर पाप ग्रह जदि एकादश स्थान में रही था प्रबल मात्रा शुभफल दे था। दर्शक बंधु एकादश स्थान में जन्म जातक जदि मंगल अवस्थान करि निजर परिवार मध्य शांति अनुभव करने सहित ज्ञाति परिवार बंधुवर्गंकर हितकारी होता है। राजसेवार समय निर्वाह करें अत्यंत विद्वान एवं चतुरता सहित कर्म संपादन करें। जन्म जातक मंगल जाकि जदि मकर राशि एकादश स्थान में उच्चस्थ हो रही ताहले जन्मजात व्यक्ति भाग्यवान धैर्यशील एवं पूर्ण बलवान होगा सहित पूर्ण कर्मरत होता है। दर्शक बंधु विशेषकर राजनीति क्षेत्र में एवं सैन्यबाहिनी प्रबल मात्रा शुभफल प्राप्ति करें। मंगल जदि एकादश स्थान में अवस्थान करते मकर राशि रही ताहले जन्मजातक भू संबंधी कर्म में प्रबल मात्रा उन्नति करने सहित भूमिजात द्रव्य को लेकिन प्रबल लाभवान होता है। एकादश स्थान में मंगल रहीकि प्रबल मात्रा ऊर्जा दे था। एणुक एकादश स्थान में मंगल अत्यंत शुभफल प्रदायक हो जाती। एवं आसतु जाना आज राशिफल विषय रे। राशिफलटी आपण चंद्र राशि पर आधारित। आपण जन्मगोष्ठी चंद्रमा जो राशि अवस्थान करिसेंती सी होची आपण चंद्र राशि बा जन्म राशि। जदि आपण निजर जन्म राशि जानी नाहंती ताहेले प्रचलित नाम राशि अनुसार राशिफलटी देखिपारे। चंद्रमा आज रवि नक्षत्र में कन्या राशि गोचर करेंगे। फल मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि उपर चंद्रमा को क्यों प्रकार प्रभाव रहिबो उक्त विषय वस्तु उपर परिचित हेबा। कालपुरुष चक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू षष्ठ स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय गुप्त शत्रु पराजित हेबे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन
ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମରେ ନ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଥିବା ଧାର କରଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିନଟିରେ ଆଦାୟ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ସହପକ୍ଷ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିନଟି ସୁଖଦ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ଆପଣ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣାମୃତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନହାନିର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନଟିରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ାର ସୂଚନା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନବରତ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7। ଆପଣ ଆଜି ସିଦ୍ଧକୁଞ୍ଜିକା ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଭାବ ଜାତ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି କ୍ଲେଶ ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ନାରଙ୍ଗୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। ଆପଣ ଆଜି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁର୍ବା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ଅଟେ। ଦିନଟିରେ ଜ୍ଞାତି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଜାତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦିନଟିରେ ବାକ୍ଶୁଦ୍ଧି ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ସିଦ୍ଧକୁଞ୍ଜିକା ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟର ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଆକାଶୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ସିଦ୍ଧକୁଞ୍ଜିକା ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଆପଣ ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ପଦୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ।
आर्थिक स्थिति मध्यमରୁ उत्तम ରହିବ। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखन्तु। यात्रा ପାଇଁ दिनଟି मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति करेंगे। आपणों शुभ रंग आज सिंदूरवन रंग शुभ अंक 5। आपण आज राम रक्षा स्तोत्र पाठ करंतु। दिनटी अमृत तुल्य हेब। धनुराशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू 10म स्थान गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय सदा सर्वदा कर्म चंचल रे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन शत्रुपक्ष विजय प्राप्ति करेंगे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क मध्यम उत्तम रहिब। आर्थिक स्थिति प्रति सदा सर्वदा यत्नशील रुहतु। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखा नितांत आवश्यक। यात्रा पाई दिनटी अमृत तुल्य अटे। कर्ममय जीवन शांतिपूर्ण भाव अतिवाहित हो। दूरदेश बंधु गृह को आगमन हो पारती। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति करेंगे। आपणों शुभ रंग आज फिका गोलापी रंग शुभ अंक 1। आपण आज असहाय व्यक्ति को साहाय्य हूँ। दिनटी अमृत तुल्य हेब। मकर राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू 9म स्थान गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय अप्रीतिकर घटना किसी घटित हो पारे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन मन भितर उद्वेग जात हेब। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क अति उत्तम रहिब। आर्थिक स्थिति सबल अटे। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखन्तु। यात्रा पाई दिनटी अति उत्तम रहिब। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में कृतित्व अर्जन करेंगे। आपणों शुभ रंग आज केसर वर्ण रंग शुभ अंक 4। आपण आज शिवशक्ति दर्शन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखदायक हेब। कुंभ राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू 8म स्थान गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय मानसिक स्थिति दुर्बल रही पारे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन अपव्यय खर्चर सूचना अच्छी। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क आद्य शुभदायक नुहे। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले आर्थिक स्थिति दुर्बल रही पारे। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखन्तु। यात्रा पाई दिनटी मध्यम फलदायक। रास्ता घाट जावासवा समय सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में अमनोयोगी रे। आपणों शुभ रंग आज फिका गोलापी रंग शुभ अंक 9। आपण आज दुर्गा नवाक्षरी मंत्र पठन करंतु। दिनटी अमृत तुल्य हेब। मीन राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू 7म स्थान गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय आशातीत फल प्राप्ति करेंगे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन प्रशंसार पात्र हेबे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क अति उत्तम रहिब। सहधर्मिणी परामर्श अनुसार गृह कार्य संपादन करंतु। आर्थिक स्थिति सबल अटे। स्वास्थ्य शरीर सुखद रहिबा सहित यात्रा समय शुभफल प्राप्ति करेंगे। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में उन्नतिर मार्गदर्शन करेंगे। आपणों शुभ रंग आज हलदी वर्ण रंग शुभ अंक 2। आपण आज विष्णु चरणामृत सेवन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखदायक हेब। दर्शक बंधु ये थिला मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत 12 राशि राशिफल एवं आज दिव्य चिंतन। एवं अनुमति दियंतु। नवमा भगवती।